समान তোর নামে বসুটি अच्छा हमको सिखा रिया है हेलो गाइस हेलो गाइस रियल सीन चल रहा है हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग আমি আসছি রিলস ভিডিও শুটিং করবা লাগি এটা হলো আমার ক্যামেরাম্যান আর এটা চার্টার মানে তো দেখতে পারতিবে তো আরি আমার স্টাইল কিন্তু কমেন্ট করে बतामो আরে কোন चीज से देखो बोल कर रही यारी हमें लोकेशन बागरा में पहुंच चुके हैं अरे कहना क्या चाहते हो कोदलीवाड़ी इटा बंद ई और नो जीत तो दिख रहे सूर्यमुखी पुल मिसाए किलोगे এটা सूर्यमुखी पुल আমার বাড়ি सूर्यमुखी पुल বলে এই দিতে देख रहे नो 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 Kuna aboneli mursi doktora mursi jadi. Gila wala like kora comment. गाइस एबे एक बोल कर बने लाच नाही बने तेरला Boin kara bone likane. Ketek mil. का बने दे बारे सांगा Soy भूख लागला रे 90 मोरी बेदी काम कर कासला पर लाग छे 90% soy ki 90%. तो गाइस ने बर क्लिक कला कि चोरी कर रील्स बनाउछन्ती देखु पार्थिबे से हना गाइस আমার শুটিং ইজ কমপ্লিট হয়ে আমি জিবি করে এবে তো ভিডিও সেন্ড করা করে এবার তুমি ক্যামেরাম্যান আছিলা তাড়াতাড়ি ଯିବା পুলিশ চড়াবার আছে তো তুমি তো ভিডিও কেনতা লাগলা কমেন্ট করে কইবাস তো ভিডিও বলে और वन टाटा को दियस